السلام عليكم. شفنا في لي 3 فيديو الاخرين كيفاش نخدمو كي يظل عندنا كل نوع وحده. اليوم ان شاء الله الفيديو الاخرين نشوفو كي يظل الانواع الكل مع بعضها كيفاش نخدم. Voilà. Le principe de superposition, il est valable que ce soit vous avez équation de second degré ou équation de second ordre ou de premier ordre ou نفس. Supposons عندنا solution تاع هذه اللي خدمناها اخر كعبة خدمناها في الفيديو الاخرين. ونزيدو مثلا بلس x. نزيدو بلس x. هكا alors plus x plus تحب انت بون خلي هكاك plus x. alors هذه كيفاش نخدموها راهو زدنا كعب اخر. alors هذه on résout l'équation y seconde moins 4y prime plus 4y égale cosinus de x وحدها cosinus de x. فرضنا مثلا فما نزيد في x نزيد chx هاي chx. donc نجي هذه chx. chx c'est quoi? chx هو exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. et donc هذه نجم نردها exponentielle x sur 2 و exponentielle moins x sur 2. et donc نجم نخدم l'équation y seconde plus 4y prime plus 4y égale exponentielle 1 demi exponentielle x. 1 demi exponentielle x y seconde plus 4 y prime moins هذا moins plus 4y égale 1 demi exponentielle moins x. donc هذه نسميها E، هذه نسميها E1، هذه نسميها E2، هذه نسميها E3. alors le fait qu'elle est linéaire c'est-à-dire une solution particulière نتاع هذه نتاع E1 نتاع E نسميها E. alors هي la somme d'une solution particulière de chaque équation. et donc هذه وقت قسمناها هذه CH باكسبونونسيال x plus exponentielle moins x sur 2 ولات كل واحدة دونك هذا ولات هذه ولات دو كا 2 وهذا ولنا الكا 3 هذا ولنا الكا 3. et donc نخدمو كل واحدة وحدها ونعملو السم. هاي نعملو داكور. دونك هذه تو خدمناها هي moins 1 huitième de x. هذه solution باش تكون de la forme a exponentielle x. عوض هنا تعطيك a moins 4a donc simplification تعطيك a égale 1 demi. هذه solution باش تكون خاطر هذه تكتب x moins 2 carré donc solution 2 moins 1 n'est pas racine donc تكتب constante y particulier de l'équation 3 باش تكتب une constante b exponentielle moins x. donc نعاودو dérivée seconde donc تعطي moins تعطي plus donc تعطي b exponentielle moins x. هذه تعطي moins مع البلس تعطينا plus 4b exponentielle moins x وهذه plus 4b. l'exponentielle moins x مكتبتوش خاطر منه الكل باش يتنحى donc تقعد égal à 1 demi. et donc تعطينا b égale 9 plus 1 ça fait 9. alors b égale 1 neuvième c'est 1 sur 18. voilà donc quelle est la solution générale? d'où solution particulière YP here. alors c'est la somme de chaque solution particulière. et donc اش لقينا هنا لقينا moins 1 huitième sinus de x. لهنا لقينا هي a égale à 1 demi معناها plus 1 demi exponentielle x. وهنا لقينا 1 huitième c'est-à-dire plus 1 sur 18 plus 1 sur 18 exponentielle moins x. d'accord. bon quelle est كان نحبوا نعملوا solution générale تاع l'équation هذه. alors هذه l'équation homogène هي r carré moins 4r plus 4 égale à 0. donc هذا قلنا produit remarquable r égale solution double r1 égale à r2 égale à 2. et donc YH solution homogène تكتب une constante fois plus bx donc un polynôme de premier degré fois exponentielle de x. c'est-à-dire conclusion. alors solution générale y تكتب YH plus y particulier
c'est-à-dire y égale YH il y a A plus B x exponentielle 2x plus la solution particulière, plus c'est-à-dire plus n demi exponentielle x plus n sur 18 exponentielle moins x moins 1 huitième sinus 2x. Voilà, on a trouvé les solutions générales de l'équation. Le k et b sont des nombres réels. Voilà, donc c'est bien. Et donc, comme maintenant, les méthodes classiques de résolution d'équations différentielles linéaires de second ordre. Alors, les méthodes classiques, on a 4 types qu'on peut combiner ici à la fin avec la méthode de superposition. Reste la méthode de variation des constantes reste toujours valable, c'est-à-dire il y a une équation homogène a fois exponentielle x plus b exponentielle x, ou pour le premier degré fois exponentielle de x, c'est que la constante a هذيك تنجم تردها variable, mais cette méthode de variation de constante ماهيش منصوح بها بالنسبه للايكواسيون دو سكوند اوردر. بالنسبه للبريمير اوردر ديما تجيب وسهله، بالنسبه للسكوند اوردر مره سهله والاغلبيه الحالات طويله تعطي beaucoup de calcul, il faut faire des changements de variables, il faut intégrer par partie. Bon, il y a un travail qui n'est pas simple, mais les méthodes هذوما يسهلوا لكم ان شاء الله وبقدرة ربي تريحوهم من كل ليزيكزارسيس. داكور دونك فوالا، دونك حط في بالك اللي هو سهل، خاطر في الحقيقه هو سهل، وقتاش يولي سهل وقت تخدم شويه. فوالا علي بون شانس، السلام عليكم.